সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, কিছু বলার আগে আমি চাই আপনারা এই ভিডিওটি দেখুন। क्लास 1 से 5 तक का स्कूल है ये। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में क्लास 1 से 5 तक के बच्चे एक साथ इस स्कूल में बैठते हैं। तेज पानी आ जाए, पानी का भी मजा लेते हैं। तेज हवा आ जाए, उसका भी मजा लेते हैं। ये देखो, अभी मिड डे मील खत्म हुआ है, ये खाना बना है बच्चों के लिए। शानदार तैयारी देखो। यहाँ पीछे खेत लगा हुआ है, यहाँ से सांप बिच्छू आ जाएंगे, काटेंगे। भाई, जो बच्चा सरवाइव कर गया वो बच्चा दुनिया में कोई भी कंपटीशन झेल सकता है। उसकी तैयारी करवाई जा रही है हमारी सरकार के द्वारा। ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग का साइज देखिए आप। ये यहाँ पे 1 से 5 तक के सारे बच्चे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। देखिए आप, ये इतना बड़ा एंट्रेंस है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारे बच्चे एक साथ भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ये देखिए एग्जिट यहाँ का, यहाँ से बाहर निकल सीधे खेत में खुलता है। किसी को भुट्टे तोड़ना है तो वो तोड़ सकते हैं। যে ছবিটা দেখছেন না, ভিডিওটি দেখছেন, সেই ভিডিওতে যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা হচ্ছে একটি প্রাইমারি স্কুল। তো আমাদের অস্ট্রিয়ান ইকোনমি কারণে যে স্কুল আমরা পেয়েছি সেই স্কুলের ভিডিও আপনারা দেখেন। এটা শুধু একটা স্কুল, এরকম হাজারটা স্কুল। কোনো স্কুলে ছাদ আছে তো টিচার নেই, কোনো স্কুলে টিচার আছে তো ছাদ নেই, কোনো স্কুলে পায়খানা বাথরুম আছে কিন্তু পানি নেই, জল নেই। আর এটা শুধু যারা গ্রাম থেকে আসে তারা ভালোভাবে জানে। হাতি গ্রাম থেকে আসি আমি জানি। আমাদের স্কুলে মানে কি বলবো, এত বড় আমাদের গ্রামের সব থেকে বড় স্কুল, মানে সেখানে প্রপার স্যানিটাইজেশন, প্রপার বাথরুম নেই। বাথরুমে যদি যান আপনি হয়তো ভমিট করে ফেলবেন। তো যদি অস্ট্রেলিয়ান ইকোনমির কারণে এই ধরনের স্কুল থাকে তাহলে আমার মনে হয় এই ধরনের ইকোনমি আমাদের দরকার নেই। আর এত ইকোনমি থেকে যদি এরকম থাকে তাহলে ভাবতে হবে যে আমাদের দেশে করাপশন কত আছে, অথবা আমাদের দেশ শুধুমাত্র কয়েকটা লোককে নিয়ে এই ইকোনমি এস্টাবলিশ করেছে। আপনারা সবাই জানেন আম্বানি এন্ড আদানি আমাদের দেশের ইকোনমি। থ্যাংক ইউ।